नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मानू पंडा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। तेरे दर्शक बंधु सकाळे मु आज जो वीडियो माध्यम आपन को जनई जे सुभद्रा योजना रे जो मानकर स्टाटस रे अप्रूव लिखुची जो मानकर अप्रूव लिखुची से माने समस्ते टंका पाइबे जोटा कि कॉल सेंटर रु जानिबा को मिलिथिला। तो देखंतु जो मानकर अप्रूव अच्छी समस्त को टंका मिल जाइए एवं बहुत जन मेसेज करुछंती बहुत लोक एपरी अछंती बहुत हिताधिकारी पाखक ए पर्यंत स्टाटस तांकर अप्रूव थाई मध्य टंका पहुंची पारे नाही। तो आज भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण हम। आज भिडियो बहुत किसी जिनिस आपण मैंने जानीपारे तेणु भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखा सह चैनल को जब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। तेबे देखंतु जो मानकर स्टाटस रे अप्रूव थिला समस्त पाखक 1 टंका जाइछि किंतु गोटे जिनिस आपण मन रखिबा दरकार जे आज हेउछि रविवार सकाशु प्रत्येक बैंक खोला न थाए एवं बैंक रे सर्भर इश्यू मध्य थाए। तेणु पैसा जो जाइछि से माने कहउछन्ति जे 24 रु 48 घंटा मध्य रे कारण डीबीटी माध्यम रे जेहेतु आपनको अकाउंट को टंका जिवो तेणु सरकार टंका छाड़ीबार 24 रु 48 घंटा मध्य रे आपनको अकाउंट को टंका जिवो। तेणु आपण माने टिके धैर्य धरंतु जे माने भी कहउछन्ति आपनकर टंका आसी नाही जदि सरकार तरफ आपण पाखक टंका पठा जाइथिबो तेबे टिके धैर्य धरंतु सोमवार किंबा मंगलवार 2 दिन मध्य जेमिति हेले भी आसी जिवो। एवं जो मानकर पोस्ट पेमेंट बैंक रे अछि एवं अन्य कोनोसी बैंक रे एसबीआई ही जाऊ पंजाब नेशनल बैंक रे टंका मध्य आसी जाइछि। तेबे बहुत बहुत धन्यवाद जो मानक आसी जाइछि कांग्रेचुलेसन एवं जो माने पाइ नाहंती टोटाली निराश होंतु नाही। मु पूर्वर मध्य बहुत थर आपण मानकु बहुत किछि इन्फॉर्मेशन देई सारिछि किभଳି भाबरे आपण माने पाइ परिबे। तो जो मानकर अप्रूव अछि जदि सरकार आपनकु टंका पठेई दैछंती एवं एपर्यंत आपनको अकाउंट को आसी नाही तेबे जदि मेसेज आसी नाही साधारणतः सर्भर इश्यू एटा गोटे। तेणु 24 रु 48 घंटा पर्यंत अपेक्षा करंतु आपनको अकाउंट को निश्चित भाबरे आसी जिवो। अच्छा वर्तमान ए नहीं यहाँ उपरे सरकार कौन उपदेश देछंती कौन इन्फॉर्मेशन आसीची से विषय आमे माने जानिबा। तेबे दर्शक बंधु देखंतु प्रमेय न्यूज तरफ एक खबरटी आसी आपन स्क्रीन रे अछि सुभद्रा योजना रु बाद पड़िथिबा हिताधिकारी खुशी खबर अछि सेमानक मध्यरु 22% महिलांकर जांच पर संशोधन सरीची। आज पाखापाखि 20 लाख हिताधिकारी सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका मध्य सफल भाव में मिल जाइछि। तेबे सुंदरगढ़ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही टंका बांटिबे। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देई कहिसंती जे 2,67,000 बाद पड़िथिबा हिताधिकारी तालिका ब्लॉक रे पहुंची। ब्लॉक रे एने समीक्षा सरीची प्राय 22% संशोधन हो जाइछि। बाकी जमी समस्या जो जो मानकर नाम तालिका रे नाही तांको ना रे जमी नाही किंतु से माने धान बिकिछंती एही विवाद रे सरजमीन जांच करा जिवो। दर्शक बंधु मु आपन को कहि रखिबा को जाय जे जो महिला मानकर फॉर्म रिजेक्ट होइथिला सेमानक मध्यरु समस्तंकर जांच सरी 22% महिला को ए तृतीय पर्याय आज जो टंका वितरण करागला केवल 22% महिला को सेथिरे टंका मिलिबो। एवं जो मानकर जमी जोगु सेमानकर ना नथिला सेमानक लिस्ट ब्लॉक स्तर रे पहुंच जाइछि एवं मिशन शक्ति मां पीओ माने जाई फिजिकल वेरिफिकेशन करिवे तापरे परवर्ती पर्याय रे आपनको टंका मिल जिवो। एवं जो प्रश्नटी रहउत जो मानकर अंडर प्रोसेस अच्छी से कौन करेंगे देखो आप भल भाग में आग निजर आवेदन स्थिति को सुभद्रा योजनार वेबसाइट को आसी चेक कर दिंतु। तो आवेदन स्थिति को चेक करदेले आपण मैंने जानीपारे जे आपंकर काली परदिन 2 दिन मध्य स्टाटस रे किछिटा परिवर्तन देखा मिली ना नहीं। तो आवेदन स्थिति जदि आपंकर अंडर प्रोसेस लिखुची तेबे पूर्वर मध्य एमिति देखा जाइछि अंडर प्रोसेस थाई मध्य टंका मिली किंतु कॉल सेंटर अधिकारी कहवा अनुसार जो मानकर अंडर प्रोसेस अच्छी सेमानंकर वेरिफिकेशन हेबो तापरे अप्रूव हैला परे आपण माने टंका पाई परिबे। तो दर्शक बंधु निराश हेबार नाही व्यस्त हेबार नाही मात्र 20 लाख हिताधिकारी को टंका मिलिछि एवं अन्य हिताधिकारी को परवर्ती पर्याय रे टंका मिलिबो। तेणु जेउ माननकु मध्य मिली नाही आपण माने अपेक्षा करंतु जदि आपण चेक करिबा को चाहुछंती आपनकर अप्रूव होइतिला चेक करिया को चाहुछंती आपण मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग जदि यूज करूछंती मोबाइल रे बसी फोन पे पेटीएम माध्यम रे आपण माने चेक करि परिबे नचेत आपनकर आधार कार्ड टी नहीं जनसेवा केंद्र को जातु सेठारे मध्य बैंक रे से चेक करदेबे 5,000 टंका आपनको अकाउंट रे पड़िछि ना नहीं।
এবং ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କେଜ୍ ରହିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣଙ୍କର 4ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏହାର ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଡିବିଟି ଆଶା କରୁଛି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ କରିନେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେହିଭଳି କୁହାଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଜମି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 5 ଲକ୍ଷଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ବିତରଣ କରାଗଲା 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସଂଶୋଧନ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ବାଦ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଆଉ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅର୍ଥ ରାଶି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଘର ଘରକୁ ଯିବେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସିନି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ, ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।